এইটো ভিডিঅ' অলপ বেলেগ ধৰণৰ, কাৰণ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ 40টাতকৈও অধিক ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজত গাই থৈ দিয়া গীত কেইটামান। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। थैलांगोन आङोलाय थारैनो थैलांगोन नुवाब्ला नोंखौ झझलको तिम्रो मायाको झलझल्याउन लाग्यो मनमा खटपटी लाग्यो बङ्गोइने नांजोइने सी जादी मेक्सो जांगेती लोपो नांग्लिरो तेनपोनो कार्दुंको गोपुंको yang mandungko sorungkut adungku girna mana gamu godag so runa mana gamu dong mani khani ni khabau ha জীবনে মরণে তোর লগে